Tapi tangguh pengalaman aja dinemang dinamuning anak butuh macam-macam perbuatan manusia penjara tempat dewa nebujota. Beli retak warakna nih siapa baik gak? Alhamdulillah. Tapi anak syarat teh. Hah? Kamu kan mah duit selama nih. Duit maning baik. Ya gak ah. Iya be kok dikit be. Ira duit itu beli. Mana 2000? Mana kumpulakan. Jagian mana? Kagian. Iya be kok sabar be. Udah dikumpulakan kinki. Ku. Mau ngana 5.000 be. Punten ki semono ka. Punten ya be. Ya lumayan lah. Tapi apa sih? Ingat ya, 5.000 cuman dinakin. Cih. Maksudnya priwe be? Ya Sukiki mah urusannya sejen maning, deh. Ari kun kayang konon be. Ih, terserah kita dong. Makasih. Dadah. Sarkam. Cari yang mana? Lumpur. Alesan. Mas Idris, Nggih Pak Kiai. terima kasih atas segala bantuan Mas Idris. Sama-sama Pak Kiai. Tetapi, apakah ini tidak terlalu berlebihan Mas Idris? Mohon maaf Pak Kiai sebelumnya. Bagi saya, harta itu hanya titipan Pak Kiai. Akan sangat berdosa bagi saya jika harta yang dititipkan itu tidak berguna bagi orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak sulung saya. Oh iya Pak Kiai. Jadi begini Pak Kiai, saya tuh mau Pak Kiai. Baru lulus S1. Jadi saya kesini rencananya mau Pak Kiai, Soal paku. Oh nggih Pak Kiai, soal anak Pak Kiai. Maksud saya soal pakuwu Pak Kiai. Nggih Pak Kiai. Insya Allah saya akan membayar segala tuntutan pakuwu atas pembayaran tanah wakaf tersebut Pak Kiai. Terima kasih Mas Idris. Terima kasih ya Allah. Tetapi, apa Mas Idris sudah yakin? Insya Allah saya sudah yakin Pak Kiai. Alhamdulillah. Silakan diminum. Monggo diminum. Nggih Pak Kiai. Kakak bagus yang payah ya. Muntar mandiri muntar bededat. Tirang bijang soal telung hutan. Angel payah. Cih, Mang Tamsun dikarainin nakuk bay nang apa? Lagi pusing ke jurang ki sebenarnya mah. Pusing nang apa? Kreditan lancar, yarnenan lancar, masih pusing baik. Iki gawe kartu keluarga ki. Bededat ki usul telung bulan kira. Muntar mandiri udah dadi. Oh,
wis 3 wulan, gawe ning endi? Ya mus jaga-jaga, tadi nama gawe mah. Kapan melu kita bayu mana yuk? Mende, Ning kantor sekretariat rumah Gisel. anak siapa nih konekku? Ana Mbak Anggi selaku DPRD Kabupaten Indramayu. Bener kun ko? Benar. Gratis. Gratis. Jamannya apa? Kita. Tadi bener yang. Modus bayu. Elu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah Mbak Ayu, mau ke atas nenek, kin main maning, apa? Iki nganter Mang Tamsun ki Bu. Raina prengat, prengut. Jare mang urus surat-surat wis oli 3 wulan durung dadi-dadi bae. Oh. Ada yang kau terima nganggo nih, daster. Krungu kula gali ngomong kula ya. Pripun si Mang Tamsun? Iki bu, Arab gawe kakak, berarti bisa 3 bulan. Ya wis bawa nenek, manjing dikit, manjing. Priwe Mbak Ayu, Mang Tamsun. Jadi mengkenen Bu. Kok dikit. Kincing deh masalah Mbak Ayu apa Mang Tamsun ya? Mang Tamsun. Nah apa sih jelasakan Mbak Ayu? Ya wis Rob. Mengkenen Jadi bu. mengkenen Bu. Kok Mbak Ayu maning sing jelasakan? Ya wis lah Bruk, Mbak Ayu bela sing jelasakan. Apa kana? Ku, ora kun, muni ke ya. Malah ngomong ortos bae nya. Ya wis Rob ngomong. Makanya ki, buang ki. Kita ki pengen gawe KTP kalau kakak. Cuma usia angin bisa 3 bulan kin. Montar mandir. Ora beres-beres gini, Bu. Iki priben kita ki. Nah, berarti Mang Tamsun ki tepat teka meneki ning rumah aspirasi Gisel. Ning kene kok Mang Tamsun bisa dibantu. Bisa gawe kartu keluarga, gawe akte kelahiran, gawe kartu identitas anak. Kok dibantu ning tim kula, aran tim gerak cepat. Nah, kok insya Allah Mang Tamsun ki dibantu sampai pragat. Kun gratis, Bu. Ya gratis Mang Tamsun. Dengan duit rakyat, kanggo masyarakat maning. Mau-mau ya orang men, iki sedang aju. Orang mengreang-reang ingat. Ci, nyalak-nyalak nak kita. Bisa bermain aja, mengreang tak apa ya. Ini mulai ngedolan mana nih sama kita. Takon wongku. Wis jadi ributnya ning kene. Dari Pri Mang Tamsun yang kotak cek dikit ya berkasnya ya. Iya, Bu. Kin ki wis lengkap jadi Mang Tamsun. Engko Mang Tamsun teka mani ning kene. Diproses sampai pragat, kurang lebih 2 minggu wis jadi berkasnya ki. Pokoknya duduk kanggo Mang Tamsun bari Mbak Ayu baik ini soal masalah kependudukan. Bokat kanggo masyarakat Dapil 4, Kecamatan Cikedung, Trisi, Lelea, Barilo, Sarang, si ngebutuhkan bantuan masalah administrasi kependudukan, teka bae ning sekretariatan Gisel. Dibantu sampai tuntas, gratis, ora dipungut biaya sepeser pun. Punten Bu, mau ngomong-ngomong duit rakyat Bu. Berarti duit yang ani kan ya Bu ya? Ya ana Mang Tamsun. Ya canggah Bu, duit deh. Ya beli mengkonon Mang Tamsun. Maksude duit rakyat gak digangguaken kanggo kepentingan umum. Oh, mongko ya Bu ya? Hari nang ngongkos ibu ana beli Bu. Angger bae Mang Tamsun ki. Ya beli mengkonon Mang Tamsun. Wis kok mene-mene bae 2 minggu maning ya. Ya wis, Bu ya. Sun Bu ya. Ya wis nggih. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nggih. Nok, Mama jaluk maaf ning Nok Kolbi. Mama or bermaksud memaksakan kehendak. Mama wis merasa berdosa. Sebab Mama wis menggadekan perasaan anak sendiri. Ari sebenere sih wong dadi pimpinan beli kudu 2 pondok ngop. Beli kudu 2 santri sing akeh. Beli kudu dadi ketua DPR atau jadi bupati. Cukuplah berhasil memimpin anggota keluarga supaya menuju surganya Allah. Jaluk maaf ya Nok ya. Mama ning Nok Kolbi jaluk maaf.
Maaf, Nuk. Maafkan ayah, Nuk. Ari kun, nangapa ngelamun be kuyu? Kula ditinggalakan lakinya kula, Kang. Lagi nangapa? Kula kan ngomong, Kang, nangapa sih bakal nanjak sedelat pisan? Lakinya kula langsung sewot, terus kulanya ditinggal. Kabaran yuk, yang dengan kopi. Kopi SLB. Oh. Ci, kopi SLB kok apa, Kang? Kopi SLB. Kopi sehat lahir batin. Oh, terus khasiatnya apa, Kang? Khasiatnya kuyu akeh, bisa nguatakan, Terus? bisa ngedekakan, ngelancarkan head, Iya. ngilangkan keputihan. Terus apa maning? Terus kia, wong sintur keturunan kah? Dung anak-anak kah? Lamun minum SLB secara rutin, insya Allah bisa ada keturunan. Terus lamun tukun ning sapa, Kang? Bang tuku siji loro mainan gak apa-apa. Lamun tukun akeh? Wong sugih loper ya, lamun tukune akeh, kopi SLB, kene kene ya. Alamatnya ki, alamat nomor teleponnya ki, karing kene be ya, ngubungi be ya. Ya wong sugih loper ya. Wota betul kopi ki. Kene. Kok dikit, jika kayak Mas Agus. Ji, Rahmat Tamsun. Mas Agus. Tamsun. Mas Agus. Tamsun. Ya Allah mendibay Mas Agus. Iya, Rahmat Tamsun. Kita wis nemu ki kopi sing bisa gawe nanjak terus. Ki Mas Agus. Ji. Wis oli kopi na Mas Agus. Ki Tamsun. Ambil nanjak terus. Gone ini Mas Agus. Tamsun. Mas Agus. Mas Agus. To the coin bagi Pak Haji. To the point, Pak Ku. Bebas. Wong sugih, angger besok ngalok-ngalokaken. Nggih. Pantesan sekintak tunggu-tunggu lah jawabannya. Ternyata anak donaturan yaring kene. Pengen nandingi wong sugih. Nggih, Pak Ku, nggih, Pak Ku. Berora pondok semene gedene. Oleh siapa? Jasa siapa? Sing Pak Ku, Pak. Musola tak tarik banding tanah. Nggih, Pak Ku. Karpet tak gulung. Monggo, Pak Ku. Kentong masih ana mani. Panggul gak balik. Nggih, Pak Ku. Wis. Kian matak pay waktu. 1 kali 26 jam. 24 jam. Bebas. Angger bae sokat ngalang-alangi wong sugih. Lamun laka jawaban sing kolbi. Sida tak gawa kabeh. Tak angkut kabeh. Seisi-isi gede. Nggih, Pak Ku, nggih, Pak Ku. Lagi wingi kita kan ngupai sendal ora sampe. Nggih, Pak Ku. Tak gawa mere sendale. Arep dibakta, Pak Ku. Digawa. Arep dibakta, Pak Ku. Digawa, wis aja kesuwen. Wah, Mangga, Pak Ku, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Tunggu masih demen ABG baik. Tumpur baik. Terus priwe am. Terus pilih maning terus pilih sebut cekek pisan. Durung apa wis bebrakan. Wis. Main berisik. Ih, keri. Durung acan kok. Pak, Aku. Ah, iki Pak Kuwu nek. Sedan sudah kenal karo re. Je. Ya yang mau edan gak duduk kayak mau edan ning dalan-dalan. Mau edan apa? Ya kadang edan kadang bener Pak Kuwu. Campleng sira ki. Iki mone mar upaya informasi tentang Kolbi. Priwe. Kolbe Pak Kuwu. Priwe. Wis gak ah. Kolbe priwe. Iku, priwe. Ko, hari anu mau nanya bebot. Ya pokok itu Kolbi. Informasi bagus kini Pak Kuwu. Priwe. Coba payur Pak Kuwu informasi. Kolbi ngajak ketemuan Pak Kuwu. Karo siapa? Ya karo Pak Kuwu, contoh apa? Tolong karo reang nih kan. Ya. Ada kan buru informasi make. Apa gitu? Yang ngerti ora kin ki apa? Apa? Duit ora Pak Kuwu. Oh, duit. Ya beli. Dikit tak tinggal.
Oh. Cih, 5.000. Kurang ingat semen emang. Gua apa 5.000? Wah. Tambah mana nih bakal pen. Wong Infonya tegang jelas, nggak Bang. ngerti duit ya. Aku. Main baru dia bokat. Tadi Kolbe ngajak ketemuan. Nih ngajak ketemuan lagi. Yang termayu. Ya terbayu kan amba luar. Ya justru. Oke. Maka Ya rasa kayak ambane aku beli cukup semono Pak Kuwu informasinya aku. Pak Kuwu udah termayu amba. Dan ngerti duit ya. Ki, dolar aku. nah, bagian ke Ancar. Lunyu. Jadi nih ketemuan ini. Gak yang ngomong. Ngajak ketemuannya gini taman Pak Ku. Ya, taman kota kan amba, tepatnya ning di. Ya sekian ning Taman Kota Dermayu. Oh, ya beres. Sejamaning kira-kira kita Pak Kuwu. Sejamaning? Iya. Wis paket. Mung ben aku dikit ro kena. Ribet maning. Kolbi kana jalukan. Ya. Pak Kuwu kidang-dan pakaiannya sing rapi. Wah, beres aku. Wah, padu-paduan bae. Wis biasa nih reang ada jangan dan rapi gua. Sejamaning Pak Kuwu. Oke. Ya wis awas. Oke. Ketemu ning kana sejamaning Pak Kuwu. Oke. Siap Pak Kuwu. Ya. Ya wes. Mangga Pak Kuwu. Suruh ya Pak Ku. Yuk. Pokoknya bagi loro. Oke, siap. Bobodo nang Medan. Belok kiri men di kiri. Wes 10 meter. Lah, kayak makin gi bocah. Bocah semono blenose. No Kolbi, aku datang no. Assalamualaikum no Kolbi. Waalaikumsalam Pak Kuwu. Sing mau no. Nggih Pak Kuwu, kula nanggoni sing awit mau. Suarane wani adem. Priwen no. Pak Kuwu iki sing arep naruh sendok iki. Kula mah siap bae. Pengennya kapan? Ya lebih cepat, lebih bagus. Arep sepi kita, arep sore ta, arep bengi ta. Pengen nanggap apa sendok? Apa nanggap kuda Depok? Nanggap sandiwara? Tidak perlu nanggap berokan. Sarene Pak Kuwu besar taruh kena Kolbi. Jadi Pak Kuwu kan udah baune bahkan. Bloli Pak Kuwu, durung muhrim. Aduh, istri soleha ya. Ya sepadun delang rai deh bahkan no. Pak Kuwu ki olip lino. Ya wis dihitung ya, tekan telu. Ya. Siji, 1, 2,